Yo, nice threads, Jeffrey. Very stylish, my man. You got me totally psyched. Esqueci isso aqui. Áudio, música. Beleza. Out in that shit. Right. Okay, here's the rules. First to score 10 points wins the game and $200. That cool for you? You can kiss your money goodbye. We'll see. Let's do it. Speed, technique, killer ball handling. Watch and learn, bro. The more I see you play, Jeffrey, the more I think you should take up chess. Pegou certinho. Nossa, ganhei de 10-0 do cara no basquete. 10-0. Ah, tranquilo. He hits the lane, he drives and he scores. Ladies and gentlemen, that's our Nossa. play of the day. Yo, you D up pretty good for a white cop. Nossa, quando você tira o volume da música, fica bem quieto o jogo. You got some game. Maybe I should have mentioned I did some ball at college. So, as Quando for você 100, tira o volume da it's game música, over, fica man. quieto o jogo. You're a real SOB, Tyler. I know, and that's why you like me, Jeffrey. É, tem que tirar. A primeira já ferrou. Galeria de tiro ou casa de água? Vamos na galeria de tiro. É, eu também. Quando eu vi a música, eu já lembrei na hora. Training Sergeant Mitchell? That's him, in the second to last row. Thanks. É. Ué, não é aqui? Qual que é a cabine dela? Ah, tem que falar com o cara aqui.
Sergeant Mitchell? Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Would you mind if I asked you a few questions concerning one of my investigations? Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. I doubt I can be much help. It's concerning an old case, but I'm still looking into it. The Kirsten case? Because you can't locate the file, is that right? Yes, that's right. The file's been classified. How'd you like to do some target practice with me? Sure. Why not? Vamos lá. Your gun is right in front of you. Go ahead. Pressione. Ixi, pior que não tá as teclas aqui. Atirar, recarregar. Bom, deve ser o X, né? Não? Ah tá, descobri. The way you shoot, you really should come back for some more training. So, what do you want to know about the Kirsten case? Well, for instance, what exactly happened? Guy named Kirsten's calmly shopping in his local supermarket. He's in the kitchen accessories aisle when someone picks up a knife and stabs him to death. What do you know about the victim? Nothing unusual in his past. He was just in the wrong place at the wrong time. Any other interesting elements in the case? Ah, one more detail. The killer then used the knife to carve some symbols on his own forearms. Very weird stuff. It looked like a snake or a serpent. Pera aí. Tá bem baixinho. Aqui. Vamos ver. Maybe he just cracked, lost it for a moment. Some people are like time bombs just waiting to go off. That's the first theory I had, until I saw the coroner's report. Each knife entry cut cleanly into an artery, leading to the heart with perfect accuracy. Precision like that, I mean, the guy had a 1 in a million chance of doing that, even if he'd been a surgeon. Vai de novo. Beleza. Nossa. Aqui no mouse ia ser melhor. Oh. I recommend that you come back for some more target practice. The way you shoot, you're likely to hurt someone out there. You didn't stop your investigation there, did you? No, this case really intrigued me. What could have motivated him to do something like that? I mean, I checked out piles of leads and discovered almost by accident that this wasn't the first. There had been other killings with the same profile.
You mean where the killer had the same bizarre MO and stuck around afterwards? Exactly. 3 weeks earlier, on the other side of town, another stabbing victim in the middle of the street, no motive. Then I discovered a third case, 2 months prior to that. Then another, and always the same MO. And in all these cases, the perp was arrested? Nope. Either they committed suicide before we got there, or else they went nuts. But each time, the stabbing was identical. They all cut the arteries leading to the heart very precisely. Then they carved a snake on their own forearms. And your investigation into the supermarket killing. Did it lead anywhere? You should drop this one, Detective. This is not just a murder case. There's something very odd going on behind the scenes. Looks like I'll be starting a new file. De novo. Ah, que bom. Casa de Agatha. That's weird. I get the feeling I've seen that guy somewhere before. Here it is. Is there anyone here? Opa, tem bônus aqui. An old wood stove. Huh, the coffee pot is still hot. Are those crows in the cages? Eesh, pretty gloomy pets. An old wickerwork chest of drawers. Is anyone at home? A sort of African totem. Que coisa feia. Ooh, stuffed out. Candlesticks, an old grimoire. Weird atmosphere. Sheets on all the furniture, as if the house hasn't been lived in for a long time. A stuffed crow. Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? My name is Lucas Kane. I have a problem and I need to speak to her about it. A problem? And who on earth doesn't have problems? One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds.
It'll be more comfortable for us to talk over there. É claro, né? Com certeza vai ser. Aqui? Tem uma vida aqui? Ah. The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? I had a vision of another man making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard, you will find a little bag of seeds. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? Tá naquela mulher dos corvos lá. A véia. É. A história já começa a ficar Bizarro. viajada já. Essa mulher aparece, né? Vou falar com ela agora. Gatilho. Do you have any memory of what could have triggered your loss of control? Did you drink something, hear a sound, or see an image which seemed out of the ordinary? Velha. E aí, Emer? Tá acordado ainda? Tá sem sono igual nós? Have you experienced any other strange manifestations since then? Velha coroca. Have you had any odd dreams or visions? Fez carregar ela até aqui. Dá ração pros passarinhos. Are you able to attach anything concrete to your vision? Pelo que eu lembro, ela é só um corpo vazio, né? Tá possuída por um dos aqueles oráculos maia lá. Pelo que eu lembro é isso. Snake. Two open jaws. Oh dear God. What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. Olha lá, vou ter que empurrar de novo essa cadeira de roda dela. Demais. Tá, e agora aqui? Não. Ela é tipo o mestre dos magos, né? Ah, é a sala de... Tem o cristal ali e tudo. You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. Ah, tem que fazer tudo pra ela, nossa. Go find them and light the candles. Meu Deus do céu.
fósforo. Cadê as velas? Old plates on the shelf. An old sink. Nothing in particular. Tá, só vi fósforos só. Excuse me, could you tell me again what I'm supposed to do? You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Aí, achei. Ué, falta ainda alguma coisa? Excuse me, could you tell me again what I'm supposed to do? You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Ah, tá Go faltando find mais them and um light the ainda. candles. Então, não canso de pedir as coisas, né? Ah, tinha mais uma vela aqui pra pôr. Pepe, já tirei a vela. Perfect. Ah, We're finalmente, almost né? ready to O que mais você vai begin. me pedir? Turn off the light. Ah, Close the desligue a curtains luz. and sit down next to me. Nossa, Excuse que? me, could you tell me again what I'm supposed to do? Turn off the light. Close the curtains Ah, and tem sit que fechar a down next to cortina. me. Nossa, quanta coisa que essa mulher fez. Meu Deus do céu. As coisas não vai estar. Verdade. Bom, chato mesmo foi aquele Ai, não fala. no final da live passada lá. Pra Carla, É, e com o Tyler também. chato, né? Nossa. Ai, meu, tinha que colocar aquela mulher pra aquele negócio da claustrofobia. Uma vez. Horrível The aquilo. only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. Né? But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not wish to try it? Yes, I do. Give me your hands. Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide the doors to your unconscious. And let me enter there. Ih, caramba. We're still together. Lucas? Where are you, Lucas? I'm standing outside the restaurant. I want you to enter the restaurant now.
dois tá mais fácil, né? Ah, é bem mais fácil. Dois. I've gone into the restaurant. Por que eles colocaram essas What do coisas you aí no jogo? see? É. Né? I see some customers. And I see the waitress. Can you see the table where you were sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Também eu não entendo essa lógica, não. Lucas. Now, walk to your table. I'm standing next to my table, but it's empty. You haven't arrived and sat down there yet? Yes, I have. My meal is already on the table. I think this is when I murdered him. Stay calm, Lucas. I want you to tell me exactly where you are. I'm in the restroom. And so is the other Tá man. revivendo, né? O What's he assassinato. doing? He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas? Where are you? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Oh my God. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. I can't control my steps. I'm walking up behind the man. He doesn't see me. I don't want to. I don't want to, but I can't stop myself. I want you to re-enter the restaurant. But now, it is prior to going into the toilet stall. Do you understand, Lucas? Before. Where are you now? Nossa, parte longa. I'm in the restaurant dining room again. Are you sitting at your table? Yes, I am. I can see myself. What are you doing, Lucas? Uhum. I'm eating. I'm eating and reading a book. A book? Yes. Lembra uma parte Shakespeare. do The Tempest. feriado lá? Lembro. What else do you see? É as partes Matrix lá, né? Before, I am subject to E começa as Matrix da vida. a sorcerer that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Someone's coming toward me. A man. Who is it? A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? I don't know. I can't remember. You must concentrate, Lucas. You need to remember. Nossa, It's muito one of longo my isso. favorite books. Pera aí. Valeu pela live. Dá pra se distrair até o dia amanhecer. Obrigado pela companhia. Tô sem sono ainda. E como tem o PC hoje livre aqui, então aproveitei, né? A shame so few people read Shakespeare these days. Pode pegar com Would you oportunidade, mind if né? I sat down for a moment? Ah, it's just that the man sat down at my table and now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. The waitress. It's as if she didn't see the Garçonete man, que fez o like he retrato was falado invisible. igualzinho ao Lucas. So much has been written about the Tempest, Só que não. especially concerning the theme of magic. Foi um chinês que eu fiz, né? And Ah, você now, fez o cabelo encaracoladão? what's happening, Acho que Lucas? sim. É aquele cabelão lá I don't do know. Luiz The Caldas. man Ó. gives off a very strange energy. It's hard to describe. Go on, Lucas. Não, Rastafari. What happens after Chinês that? Rastafari foi ótimo. Do you believe Nossa, in the mano. power of magic? No, Já I deu, don't. já, hein? Listen, You're Ah, wrong. agora vai dificultar. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate.
The waitress has brought him his coffee, but she's talking to Nossa, me as if I was quase the eu one buguei who agora. ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Naster Naktilan, Katanekle, Kotnitlan, Niklan, Nekmesta, Tapanin, Onu, Iklan, Tano. I'm paralyzed. I can't feel my body. I can't move. The man, Lucas. Where is the man? He stood up. He's gone out. He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lucas. Hurry. I command you to follow that man closely. He's going out the rear door. Follow him. Your mind and his are now linked. You can see what he sees. Nossa, finalmente, que longo essa parte. Meu Deus. You know who that man was, Você fica don't you, tanto Agatha? tempo apertando o negócio que você fica meio, a sua mente fica I'm condicionada, not sabe? sure who he is. Você começa a fazer involuntário daqui a pouco. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Nossa. Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lucas. There's Você nothing viu que o more cara that foi I lá na can do. lanchonete possuir ele? You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. É, o oráculo foi lá na I lanchonete have lá e to falou umas verify palavras lá. certain things. Entrou na There's cabeça nothing more dele. I can tell you Por que today. esse oráculo Come back tomorrow night at the same time. Então, é tanta profecia lá, né? Era pra ser qualquer um que estivesse no banheiro. Aí É. foi ele. Foi ele, tipo, lugar errado, hora errada. É. Vamos ver. Lucas, casa do Lucas. Carla, casa da Carla. Vamos de Carla agora, né? Tava com o Lucas agora. Não gostei dessa parte, não. Onde tá esse telefone? Ah, aqui. Sure took you time. I was in the shower. What do you got? I got nothing. Dead end. Impossible to ID the A polícia não tem nada ainda nessa altura do jogo, hein? It's got a series of numeric codes written on it, but it just looks like a lot of numbers to me. I thought you might have some ideas. Tá atrás de um Why don't you chinês. fax it to me? I wasn't tired anyway. I'm sure it'll make for good bedtime reading. Okay, I'll send it now. If you get any brainstorms, give me a Ai. ring. I'll be here for a while. Tonight's gonna be a long one. Okay, talk to you later, Tyler. Mas eles não têm nenhuma pista mesmo. É, tem a faca, né? Você chegar no Lucas. Tem a faca, na verdade. Ah, e o policial viu o Lucas lá, né? Nossa, o que é isso? É um cômodo que tem uma privada só? Que coisa esquisita. É a casa dela? É. Cara. Nossa, o que é isso? É a porta da rua? Parece um cofre. É verdade. Ela tem que pegar um fax, se eu não me engano, que eu me lembro. Ele mandou um fax pra ela, não mandou? Aqui. Ela tem que tirar na máquina de fax. Vai Tá. dar uma máquina de fax pra ela, na verdade. Já vou.
Nossa, ela pôs a mesma roupa? Ah, tô vendo que ele com a mesma roupa. Rapaz. Preguiça que eles tiveram de fazer O Lucas também. umas roupas novas pro O personagem. Tyler, né? Todo mundo só tem uma roupa só. Vamos ver o que ela tem que fazer. Né? Acho que agora tem que ir pro Tyler, né? Ela não tem mais nada pra fazer por enquanto. PC? Roberto, Carla, falta poucos dias para lançarmos. Olha só que sacanagem, de novo propaganda deles. Carla, falta poucos dias para lançarmos a tradução de Indigo. Olha. A tribo irá fazer uma mega surpresa lançando. Ah, já teve isso no outro e-mail. É o mesmo e-mail. Fica de olho e não conta pra ninguém, hein? Tá bom? Do trabalho dele. É os mesmos e-mails. Não mudou nada. Eu tenho que pegar um fax. O fax tá aqui do lado, mas não tem nada. Depois tá mandando. Acho que tem que apertar. Ó, não tem interação no fax. Opa! Ah, é o vizinho gay. Ah, Look at that. Putz. This is not expecting anyone. Mas não é aqui a porta? Ah, tá. I was feeling kind of bored and thought as my official friendly neighbor you'd agree to share Ai, my meu wood. Deus. And this excellent bottle Eu of achava que French esse menino tava Vinho? muito My legal. Isso é capacity as vinho? your friendly neighbor, I wouldn't think of refusing your boring invitation or your Olha a excellent cor do wine, negócio. Tommy. I imagine that even a die-hard bachelorette like yourself must have some wine glasses around here somewhere. I think I do have some. Somewhere. Sit down, Tommy. I'll find him. Tem que achar a taça. Bom, deve estar aqui no balcão, né? Vamos ver aqui. Não. Aqui também não. Nossa, quanto enlatado, hein? Ah, achamos. A toast? All right. What to? To love, what else? I'll drink to that. How are E things aí? at work? Pretty good. This month I'm number 2 on my investment team in terms of annual profit. Not bad, huh? It gets on some of my coworkers' nerves. I've heard them bitching behind my back. But the hell with them. I'm doing what I like. Are you still single? What's a beautiful girl like you waiting for? Go find yourself a nice guy. If there's one thing New York has lots of, it's handsome men. I don't know. I guess the desire's just not there. My last romantic experiences were total disasters. I'm not ready for anything. Or anyone just yet. I'm Diferente. happy to see you got your smile back. We all have our ups and downs, right? I always thought that people in New York didn't give a damn about gayness. They were so enlightened. How wrong I was. They still look at us as É, eles querem pôr, tipo, dia a dia assim mesmo, né? Aí tem essas coisas que são meio desnecessárias, né? Nossa, vai ter que jogar isso com ele? Tarot cards? Ah, é carta de tarô. Pensei que era outra coisa. You mean you know how to use those things? Não, ele? My grandmother was a psychic. She taught me how to read the cards when I was just a kid.
She handed down her seeing powers to me. It really works, you know? What the cards foretell always come to pass. Let's see if you're going to meet your true soulmate, or if you're gonna die as a wrinkled old maid. Okay, Mr. Gypsy. Tell me what I'm supposed to do. It's easy. First take the cards and mix them up. Vou ter que escolher uma carta? Ou ela escolhe sozinha? Ah, baralha mais aí. Mais um pouco. Mais uma. Tá bom. Take 2 cards. Mova as teclas. Você falou que vai jogo. Deixa eu ver. Qual carta? Escolhe uma carta aí. Fileira de cima ou fileira de baixo? Qual? Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartas. Você está do meio. Tá. Do meio foi o quê? Lamonde. Vou pegar essa aqui. There's going to be a dark period. A lua. Escape. And terrible danger. Take 2 more cards. Mais 2. A primeira. De que lado? Na esquerda. You're not alone. You're following someone, and he is disturbing. He hides a heavy secret. Aí as Take 2 cartas more falou cards, direito. please. Ele falou que ela tá seguindo uma pessoa. Essa pessoa esconde um segredo perturbador. E realmente. Na verdade, ela é policial. O trabalho dela é seguir as pessoas, né? É. There is a curse. Há uma maldição. Great suffering and fear. I see dark death and distress. Yes, just come to me whenever you need cheering up. Seriously, I'm sorry, Carla. This is not turning out to be as much fun as I thought. It's okay, Tommy. Let's see what horrors my destiny holds for me. Here are 2 more cards. Nossa, mais 2. One child, 2 destinies, a path toward life, the other path toward death. Carla, I think Nossa, we'll esse stop jogo there. de tarô I'm sorry, acabou I com don't know what o happened. estado It's the first time mental I've ever dela. read this sort of Tá thing in destruída. books. Usually don't express anything like this. Ferrou. Don't apologize, Tommy. Não It's pode just a ficar tão silly baixo game. assim, senão I never believed in fortune telling o anyway. personagem não consegue fazer as coisas direito. Well, I've got to get home. It's late. Porra, você não ajudou nada, hein, vizinho? Good night, Carla. Good night, Tommy. It was real nice talking. Don't wait so long next time, okay? I promise. Vamos ver se ainda vai continuar jogando com ela aqui e tentar fazer alguma coisa pra melhorar isso aí. Nossa, meu, não tem nada na geladeira. Você é policial. Nossa. O único que a geladeira tá recheada foi a era do Tyler. Ah, que jogo, Bia. Né? Verdade, tinha bastante mistura lá. Olha, tinha uma Nutella ali, hein? Eu vi. Deixa eu ver o que pode fazer aqui pra melhorar esse estado mental dela. Vamos ver a TV. Se tem alguma coisa boa.
Ah, melhorou um pouquinho, saiu do destruído para depressivo. Nossa, a geladeira dela tá que nem a minha, tá que nem a nossa. We have a strong cold front Isso que é moving our policial, way, né? coming down Detetive. from Canada. Bringing Caralho. with it heavy snow and very windy conditions all down. Não tem nada pra fazer aqui pra melhorar o estado mental dela. Haven't had such a cold winter in ages. I hate winter. Everything is Game silent, over. motionless, Boa madrugada aí, as if bem-vinda. everything was dead. Tudo It beleza? doesn't last long. Opa, com certeza. Lembro sim. Eu também lembro. Lembramos de você. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é só trocar de roupa, né? Tá de roupa, só com roupa? É, vai entender. Vou comer 5 miojos. 5? Caralho. É brabo, hein? Mano, que bravo. Tomar um banho gelado, ver se melhora. É. Tá muito calor lá? Não, acho que ele falou. Você falou do calor, ele falou tomar um banho gelado, ver se melhora. Ai, que inveja. Olha que sou magrinho. Caramba, 5 miojos é bravo, hein? Inveja, fome e não engorda. Né? Acho que só tem agora o negócio de dormir mesmo. Nunca vai acontecer comigo. Ah, melhorou um pouco. Miojo vai embora. Miojão. 3 de carne e 2 de galinha. Olha. Gosto de queijo. Você gosta de queijo? É, eu gosto de queijo. E aquele talharinho? Também. Acho que acabou as coisas que tinha que fazer com ela. Acho que tem que mudar pro Tyler agora. Vamos ver o que ele tá aprontando aqui. Normally, I don't like leaving Sam home alone, especially now. But this bookmark had me intrigued. I had a gut feeling that I was holding the key that would identify our killer. I felt like I was E não é qualquer coisa, né? São I wasn't about 5. to go home to sleep until I figured out what this paper meant. Cozinha lá pra nós. Divide um pouco desse miojo aí. Dá. Tanto que ontem eu tive. Eu te falei, né? Aquele sonho do elevador lá do Premonição. Man, nothing but stock quotes. Comer How can pizza, anyone né? possibly decipher these things? Wait a minute. That's it. I gotta call Carla right away. Ó, o Tyler descobriu alguma coisa. O que você descobriu aí, cara? Não, era um jornal, não era um pedaço de papel. É, mas tava no meio do seu livro. Ah. Acho que era então, acho que era isso que você falou. Eu li esse livro aí, da falta no pedaço de papel, tá no seu escritório. Agora ele vai ligar pra Carla falar o que descobriu. Hello? It's a list of stock quotes, Carla. Our Cotações de bookmark was ações. printed in a bank. Of course. It's so obvious. Ah, ele How'd you falou figure no that out? banco. É porque o I opened the Lucas paper to trabalha the num stock banco, quotes né? page, and it was right under my nose the whole time. Now we just have to figure out Exatamente. which bank printed it. Can you fax me the bookmark? I think I have an idea. I'll call you right back. Ah,
Agora tem que voltar. Acho que tem que voltar com ela agora. Não. Acho que não é com ela não. Se tem alguma coisa aqui no PC. Ah, ó, o papel. É o pedaço de papel que você falou. Nossa, tem uma bugada aí, o pedaço de papel tá voando. Dá fome essa hora. É verdade. Tem uma bugadinha de leve. Database não dá pra entrar. É, os mesmos e-mails. Nossa, 20? Mas dá fome de gordice nessa hora, né? É. Não dá fome de você comer comida. Besteira. Mesmo se tiver comida, você fala, ah não, deixa quieto. Agora se tiver gordice... Mas você falou. Fica lá pra nós. Né? O que será que tem que fazer agora? Vídeo miojo aí pra gente. Tem que achar sobre... Né? Tem que ligar, tem que... Ah tá, acho que tem que ir com a Carla, ele falou ali. Mas o que tem que fazer com a Carla aqui? Não é pegar um fax? Mas não veio nada. O fax tá aqui, não tem nada. E aqui também não tem nada. Is my future that grim? You mentioned a child. I don't believe in this stuff, but it's always a little scary, whatever you think of it. Não, já tentei. Ah, não tem interação pra dormir. Só deita só senta na cama aí. E aí, Igor? Zigor. Boa madrugada aí. Valeu pela companhia. Incrivelmente, quando a gente faz live de madrugada, aparecem mais pessoas, né? É, né? Eu acho que é porque não tem. Eu acho que é porque não tem muita live desse horário. Aí sim, hein? De folga. Ainda bem que tô de folga. Aí sim.
Zibber. Zibber conhece o... Fahrenheit. Jogão, hein? Sei lá o que ela tem que fazer. Eu tô olhando tudo aqui no apartamento dela e não acho nada que tenha interação. Eu acho que é com ele mesmo. Deve ser alguma coisa com ele que ele tem que descobrir. Vou pegar um cafezinho aqui expresso. Se você curte live de madrugada, então pode se inscrever no canal. Que sempre que dá a gente faz. A última vez foi de Silent Hill 2, né? Ficamos até umas 5 da manhã. Nossa, verdade. Nossa. Fechou, né? Fechou. Ah, sei lá. Sei lá o que tem que fazer aqui. Você tem que jogar com o Tyler e passar um fax pra ela. Passar um fax? É, pra Mas Carla. não tem interação de passar o fax. Ligue para a Carla contando sobre o poder. Já liguei. Então pegue o papel, pegar o papel e passa É uma ordem. O quê? Se inscrever no canal? Ah, tá. Agora pegou. Ô, caramba. Ué, não entendi. Ele passou ou não? Vai vir nela. Já passou com o nela, aí ela pega lá. Deixa eu ver. Ah, agora tá aqui. Aí você pega o papel e sai do apartamento. Ah, tá. Nossa, como que a gente vai descobrir umas coisas dessas? Vai trabalhar agora. Quando vai ter outra live de sexta-feira 13? Amanhã, eu acho. Estou com vontade de jogar. Faz um tempo já que eu não trago. Né? A gente ia jogar ontem e não deu, né? É. Vou tentar jogar amanhã. Ontem, né? Amanhã é quase certeza que eu jogue. Tentar chamar algum amigo aí pra jogar junto. Enzo Vinícius, bem-vindo, por sinal. Boa madrugada aí, cara. Não é aqui? Não. Tem que sair do apartamento e tocar a campainha do apartamento do Tom. Ah, tá, do vizinho. Para perguntar sobre o papel. I'm really sorry to bother you, Tom. É. No problem. I wasn't ready for bed yet anyway. What can I do for you? It's about one of my investigations. I thought maybe you could help me with a question I have. I was wondering, is there a way to identify a bank from a list of stock quotes that they've printed? Normally, yeah, banks always use watermarked paper. Which shows É, the quem bank's tiver aí, The ID me code is avisa aí que a printed gente on vai the jogar watermark? junto. All right, I'll check our document to see. Thanks, Tommy. Good night. Night, Carla. Quando eu tava jogando Dead by Daylight, que o Emerson tava lá, ele falou que tem o jogo. Ele falou que só não entrou porque a internet tava ruim. É, não, Dead by Daylight. Agora ela passou o fax de volta pra ele? That's it. Got to call Tyler. Tem que ligar pro Tyler, beleza.
Yeah? Our bookmark should be watermarked with the bank's ID code. I'll check it out and call you right back. Mas precisa usar full timer, né? Mas já deu pra ele, né? Já. Acenda a luz, analise o papel. Ah, por isso que ele não estava analisando, tinha que acender a luz. É, aí você tem que apontar a luz até encontrar a marca dada com o número de identificação. Mova a luz. Tá. Ah, aqui ó, AG. I think I found it. CSI. CSI Fahrenheit. Olha o telefone bugadão. I've got the code. You should have no trouble identifying which bank it corresponds to. Eles já identificaram o banco que o cara trabalha, né? Já ferrando já. Eu fui reclamar com os vizinhos para pagar a internet, mas não deu. Ah, ele roubou. Ele roubou isso aí. Ai, ai. Sacanagem eles, né? See you tomorrow. Poxa, que coisa, né, velho? Onde já se viu ficar devendo internet, né? Coisa, dá nem pra pegar sinal do vizinho, que absurdo isso. O mundo tá perdido. Lucas Kane. E lá vai o oráculo. As palavrinhas dele. Agora você tem que botar na cabeça, eu vou botar uma frase aí dentro. Ah, tem que esconder nessas paradinhas. O Tyler ou a Carla. Ixi, lá vem, peraí. Vamos essa parte toda do carro toda. Eu me nasci nessa parte já várias vezes. Mas bastante que você tomou, você virou qual policial e irá fazer algumas perguntas a você. Será que é a Carla que vai vir? Não virou, foi ele. Tyler. Ei, Matrix, hein? É muito Matrix. Você assistiu da mesma época do Matrix, né? Não, foi um pouco depois. 2005 esse jogo. Não, tá nesse negócio ainda aqui. O oráculo tá fazendo um ataque em massa aqui. Quer te matar, né? É. Nossa, que viagem, hein?
Meu Deus do céu. Eles exageram nessas coisas, é muito longo, velho. É legalzinho? É legal, mas é muito longo. Tá muito extenso isso. Nossa, já era o apartamento dele. Você fez logo normal. Meu Deus. Olha, eu acho que essa parte que eu tinha falado. Mesmo. Olha que isso, cara. Tá flutuando o negócio. É muita viagem essa parte aí. Nossa. Lucas's terrifying story haunted me all night long. I had to see him, to talk to him. I had to find out what Agatha had told him. I wanted to look my brother in the eye and hear the truth. I'd never been to his apartment before, and it took me some time to find it. Ah, agora a gente joga com ele aqui. Nossa, tem tempo pra achar o apartamento do Lucas? Lucas Kane, that's it. Vai, abre a porta, vai logo. Vai, cara, invade aí. Lucas, open the É. door. Lucas. I could swear that I heard a scream coming from inside. Nossa. The doorman said Lucas was at home, but he isn't opening. Lucas is in danger. I've got no other choice. Vai. Não, até parece que com uma coisinha dessa ia abrir a porta. Lucas! Oh my God! Aê. Lucas, for God's sake, have you lost your mind? What's come over you? The walls were blown away, and the wind, the tempest, Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas. There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas. What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening. It'll be all right, Lucas. Everything will be fine. I'm gonna help you. You'll see. Beleza. I finally convinced Marcus to let me go out. I'd slept most of the day, and he'd stayed to watch over me. I needed to get out and get back in touch with reality. My physical condition was deteriorating rapidly. My mental state wasn't much better. I could feel myself slipping away. I knew that it wouldn't be long before I lost É, tá no trabalho dele. Aham. Ou o cara ou a... É o Tyler. Olha, apareceu. The police, they found me. Conta com o papel rasgado e o livro de Shakespeare. Gosto dessa parte, que a parte não dá mais nervoso. Ele já me jogou, né, nessa parte. E onde tá esse papel? Tá na cabeça aí. Opa, acho que é esse aqui, né? A torn
torn piece of computer paper. I think I must have used it for a bookmark. Era o papel e o quê? Uh-oh, I'd better try to hide this. Esconder, esconder aonde? Vou comprar rasgado, eu não deixei. Richard III. I often read Shakespeare. É. I like the sober, desperate tone. Marcus gave me this book, along with the one I left in the restaurant. Better not leave it lying around. Tá quase chegando. Nossa, mas é longe, hein? Pode usar? Aham. Agora tem que tomar cuidado com aquele que você ponto pra ele. Tá. Ao longo da conversa, você manterá uma instabilidade devido às ilusões de Hello, I'm Detective Tyler Miles, New York Police. Are you Lucas Kane? I just got a couple of questions for you. você tem acesso aos papéis. You've got questions you need to ask me? Nothing personal, don't worry. Your boss told me that you were in charge of computer maintenance. I just have a couple of questions. It won't take long. What do you want to know? Could you confirm that this list came from here at the bank? I wonder if he's going to say anything about the watermark. Well, this could have come from almost anywhere, really. Yo, you better take a closer look. Your bank's Oxe, ID negócio de code suspeito is on subiu the por quê? watermark. That means it must have come from here, right? Respondeu. I wasn't paying attention. Obviously, this Não. paper was printed out from here. Is there a way to establish where it was printed from? This kind of paper is used by stock buyers to print out their quotes. There's about 100 of them here in the bank. This guy seems really tense. Probably nervous about being questioned by the police. Is there a problem, Mr. Kane? Huh? Oh, no, sorry. Is there a way to determine where this particular document was printed out? What's his problem? Seems like my questions are upsetting him. Listen, I've had a real hard day, so if you don't mind. Yo, I've had a hard day too, Mr. Kane. The sooner we get this over with, the happier we'll both be. Now, if you'll just answer the question, please. No, not really. Our printers don't leave any identifiable marks. A witness helped us make a composite photo of the suspect. Would you mind taking a look at it for us? Ah, foto. Nossa, mesmo acertando dele perdeu ponto ainda. Hey, are you all right, sir? A bala de suspeito só tava subindo. Yes, I'm fine. I feel tense. I've got to keep cool. O desenho. O desenho foi tanto falado. No, doesn't ring a bell. I don't. Sorry. Are you sure? Oh, well, it was worth a shot. It's gonna take us a while to track this guy down. The composite doesn't seem to be helping much. China de África. Não sei porque que serve acertar isso se ele perde de qualquer jeito. Sir, are you sure that you're all right? Nossa, o suspeito só tá subindo, que bosta. Mas você tá acertando? Não sei. Excuse me. Tô acertando, mas não adianta nada. Noticed anything unusual here at the bank lately? They already told me about what happened to this guy yesterday. I wonder if he's gonna mention it. Yes, well, actually, I'm susceptible to epileptic seizures. They're fairly rare, but they can be violent. In fact, I had one yesterday, and I'm afraid I put on quite a show.
But that's about the only unusual thing that's happened here recently. That's weird. His forearms are bandaged. I wonder what happened to him. Did something happen to your arms? Oh, I had a stupid accident doing some home repair work. I guess I'm not much of a Mr. Fix-It guy. Hey, is that you in the picture with the priest? Is he a friend of yours? That priest looks a lot like him. Maybe a member of his family? That's my brother, Marcus. Nossa, mais 20. Sir, are you sure you're feeling all right? Olha lá, o suspeito só sobe, meu. Eu tô acertando os negócios. I might have a little cold. This guy seems to be mentally unstable. I think he might be our man, but I gotta be sure. Do you have access to this type of paper, Mr. Kane? No. Well, since you're the maintenance guy, wouldn't you be loading the printers with paper from time to time? Listen, I am going to have to ask you to accompany me down to the police station, Acho que eu sir. falhei. I'd like to ask you a few more questions and verify a couple of things. É, falhei mesmo. Vai prender. A tradução em português é do jogo? Não, é da Tribo Gamer essa tradução. Você baixa e já põe no jogo, entendeu? É a versão de PC só que tem essa tradução. Eu ia jogar de PS2, mas não tem tradução. I'd better try to hide this. Oi? Richard III. I often read Shakespeare. Tradução? The sober, desperate Ah, é só ir no site da Tribo Gamer e colocar Fahrenheit lá. Marcus gave me this book. Tem várias traduções que eles fizeram. Better not leave it lying around. A do Code Fear que eu tô fazendo série também é deles. Uhum. Pronto, já escondi os negócios. Vamos tentar agora mudar as perguntas, né? Hello, I'm Detective Tyler Miles, New York Police. Are you Lucas Kane? I've just got a couple of questions for you. You've got questions you need to ask me? Nothing personal, don't worry. Your boss told me that you were in charge of computer maintenance. I just have a couple of questions. It won't take long. What do you want to know? Could you confirm that this list came from here at the bank? I wonder if he's going to say anything about the watermark. The paper does come from here. It has our bank ID code and the watermark. Is there a way to establish where it was printed from? The manager already filled me in, but maybe we can learn something more. This kind of paper is used by stock buyers to print out their quotes. There's about 100 of them here in the bank. This guy seems really tense. Probably nervous about being questioned by the police. Is there a problem, Mr. Kane? Huh? No, sorry. Is there a way to determine where this particular document was printed out? Né? What's his problem? Seems like my questions are upsetting him.
Listen, I've had a real hard day, não, devia ter so if colocado you a don't outra. mind. Yo, I've had a hard day too, Mr. Kane. The sooner we get this over with, the happier we'll both Tá indo melhor do que Now, tava if antes, you'll pelo just answer menos. the question, please. No, not really. Our printers don't leave any identifiable marks. A witness helped us make a composite photo of the suspect. Would you mind taking a look at it for us? Hey, are you all right, sir? Yes, I'm fine. I feel tense. I've got to keep cool. This remind you of anyone? Oh, com certeza. No, doesn't ring a bell. I don't... Sorry. Are you sure? Oh, well, it was worth a shot. It's gonna take us a while to track this guy down. The composite doesn't seem to be helping much. Realmente. Sir, are you sure that you're all right? I thought that... Excuse me. Have you noticed anything unusual here at the bank lately? They already told me about what happened to this guy yesterday. I wonder if he's going to mention it. Yes, well, actually, I'm susceptible to epileptic seizures. They're fairly rare, but they can be violent. In fact, I had one yesterday, and I'm afraid I put on quite a show. But that's about the only unusual thing that's happened here recently. That's weird. His forearms are bandaged. I wonder what happened to him. Did something happen to your arms? Oh, I had a stupid accident doing some home repair work. I guess I'm not much of a Mr. Fix-It guy. Hey, is that you in the picture with the priest? Is he a friend of yours? That priest looks a lot like him. Maybe a member of his family? That's my brother, Marcus. Nossa. Sir, are you sure you're feeling all right? You don't look so good. I might have a little cold. This guy seems to be mentally unstable. I think he might be our man, but I gotta be sure. Do you have access to this type of paper, Mr. Kane? Yes, of course. I'm in charge of computer Agora eu respondi maintenance, so certo. I have access to every type of paper we use. This list could even have been printed out on my printer, if that's what you want to know. Can you tell me where you were on the night of January 26th? Look, I wasn't in that restaurant, if that's what you want to know. Now, how did you know that this was an investigation into the restaurant murder? But you said that... No, I never said nothing Ai, que about bosta. that. Vou I'm ter que gonna fazer de have to ask novo. you Não to come with acredito. me down to the station while we verify Eu errei numa resposta aqui. And that's how my story ends. Ai, My attitude caralho. and answers aroused. Que pior que é longo pra cacete isso. Eu falei pra você, é a parte mais chata, ele me escreveu várias vezes. A torn piece of Você vai computer prende, paper. né? É. I must have used it for a bookmark. Que saco, cara. Uh-oh, I'd better try to hide this. Richard III. I often read Shakespeare. I like the sober, desperate tone.
Marcus gave me this book, along with the one I left in the restaurant. Better not leave it lying around. Nossa, 2 horas pra ele chegar aí. É, demora pra caralho. Parte chata, né? Aham. Hello, 2 horas pra checar. Miles, New York Police. Are you Lucas Kane? I just got a couple of questions for you. Mais 2 pra responder tudo que ele Questions you need pergunta. to ask me? Nothing personal, don't worry. Your boss told me that you were in charge of computer maintenance. I just have a couple of questions. It won't take long. What do you want to know? Could you confirm that this list came from here at the bank? I wonder if he's going to say anything about the watermark. The paper does come from here. It has our bank ID code and the watermark. Is there a way to establish where it was printed from? The manager already filled me in, but maybe we can learn something more. É, This então, kind é of meio paper tosco is isso. used by stock buyers to print out their quotes. There's about 100 of them here in the bank. This guy seems really tense. Probably nervous about being questioned by the police. Is there a problem, Mr. Kane? Huh? Oh, no, sorry. Is there a way to determine where this particular document was printed out? What's his problem? Seems like my questions are upsetting him. Listen, I've had Ah, a era real pra ser o hard outro, que day, bosta. so if you don't mind, A tradução I've aqui had a hard day confunde too, Mr. também. Kane. The sooner we get this over with, the happier we'll both be. Now, if you'll just answer the question, please. No, not really. Our printers don't leave any identifiable marks. A witness helped us make a composite photo of the suspect. Would you mind taking a look at it for us? Hey, Ela suspeita por causa disso. Onde já se viu suspeito por causa disso aí? Yes, I'm fine. I feel tense. Que roubo. Keep cool. Cai aqueles bichos lá. E ele é suspeito por causa disso. No, doesn't ring a bell. I don't. Sorry. Porque ele foi no Lucas. Are you sure? E essa foto não tem nada a ver com ele. Well, Não é mesmo. É. Não tentou nada, a gente bloqueia o policial com foto. It's gonna take us a while to track this guy down. The composite doesn't seem to be helping much. Nesse banco? Por essa foto, ele tinha feito uma papelaria. Não foi. Sir, are you sure that you're all right? Olha lá, de novo suspeito subindo por causa daqueles bichos lá. Que roubo, velho. I thought that. Excuse me. Have you noticed anything unusual here at the bank lately? They already told me about what happened to this guy yesterday. I wonder if he's going to mention it. Yes, well, actually, I'm susceptible to epileptic seizures. They're fairly rare, but they can be violent. In fact, I had one yesterday, and I'm afraid I put on quite a show. But that's about the only unusual thing that's happened here recently. That's weird. His forearms are bandaged. I wonder what happened to him. Did something happen to your arms? Oh, I had a stupid accident doing some home repair work. I guess I'm not much of a Mr. Fix-It guy.
Hey, is that you in the picture with the priest? Is he a friend of yours? That priest looks a lot like him. Maybe a member of his family? That's my brother, Marcus. Sir, are you sure you're feeling all right? You don't look so good. I might have a little cold. This guy seems to be mentally unstable. Tá chegando naquela pergunta chata. But I gotta be sure. Tá chegando na pergunta Do chata. you have access to this type of paper, Mr. Kane? Are you accusing me of something, Detective? I'd just like you to answer the question, sir. Yes, of course. I'm in charge of computer maintenance, so I have access to every type of paper we use. This list could even have been printed out on my printer, if that's what you want to know. Can you tell me where you were on the night of January 26th? I'm not feeling very well. I'm just gonna go and splash some water on my face. You go right ahead. I'll wait for you here. É. Ah. He's acting so strangely. I better take a quick look inside his desk before he gets back. His pen. There ought to be some fingerprints on it. That'll make it easy to see if this is our man. O livro? Não tem livro. There's something written on the picture. LKMK, June 2003. A torn piece of computer paper. I'll just take that. É, peguei um negócio lá, não sei se é isso. Não era livro, não. Não. Ah, agora eu peguei um livro. Ele não tá na gaveta, não, tá numa caixa. É, guia. That's worth checking out. I'll just remove it discreetly. Ah, então passamos dessa parte chata. Nossa. You feeling better? Tipo, qualquer coisa que você faz aqui, você vai ser suspeito. Se você acerta os comandos, aqueles bichos lá deixa você mais suspeito ainda e... É muito tosco, nossa. Casa de novo na casa da Agatha. Bom, vamos aqui primeiro. What's up? Anybody home? Tyler? I didn't expect you so soon. Be a good boy and preheat the oven. Oh, and pour us a couple of glasses of champagne from the fridge. I'll be out in a minute. Eu tô com o Tyler, não tô com o Lucas. É. Não, não tô nisso aí não. Com o Tyler. Essa parte dos pássaros é do Lucas. Sam is holed up in the bedroom. Uhum. Minha mulher tá assistindo também, acabei acordando ela sem querer. Ela tá assistindo, tá gostando? Tá assistindo também? É, ele acabou de falar aqui. Tá curtindo aí o jogo, a live? Espero que sim. Coitada, perdeu ela.
Did you get the oven going and pour the champagne? Calma aí, Yeah, calma I'm on aí. it right now. Se desligou o fogo. Se desligou. Aham, acabei de fazer isso. Deixa eu ver na geladeira. Não. A geladeira dele tá mais cheia. A geladeira aqui é favorável. Ah, Cidra Cerezer. A melhor. Hello, Detective Miles. Tá parecendo a Blood Rain com essa roupa aí. Well, we already had Christmas. Não, eu so quase zerei. 4th of July? Pra não correr risco, não. No, you got me. Tyler. Tem música no jogo inteiro, quase. Okay, babe. It's been exactly 2 years since I met the woman of my dreams. You want to put some music on? I feel like dancing. É uma pena, porque a trilha sonora desse jogo é tão boa, cara. Mas infelizmente a primeira live foi bloqueada em vários países por causa das músicas. Aí, pra não ser bloqueado no Brasil, né, tem que tirar as músicas. Da hora, não? Sim, tá show. Valeu, muito obrigado aí pelo apoio e pela força. Ela curte games também? Oh, caramba, eu errei um. É muito injusto isso. Até isso. Eles são viciados nesses negocinhos aqui. É, meu. Ela gosta de game? Ela curte jogos? Nossa, passou uma via muito bom. Né, que passa. Puta merda. Acho que agora eu vou até me vir aqui. É estranho eles dançando sem som nenhum, né? Ah, fala sério, né? Se erra umzinho já reclama já. Tem que ser pé de valsa aí, né? É, velho. Não sou de outra volta. Olha lá. Watch it, Tyler. You stepped on my É foot. que muito botão pra apertar, a mente dá um nó. Tyler. Tyler. Tá bom, tá bom. Ah, errei de novo, nossa. Watch it, Tyler. You stepped on my foot. Não é? Ela foi a única que trocou de roupa no jogo até agora. Ah, mano, não. Tyler. Eu nunca vou acabar essa dança. Demora, né? Demais, demais. Eles adoram esses negócios e põem um monte. Ainda bem que nos próximos jogos que eles fizeram, tirou isso aqui. Demais assim, né? É. Olha isso, cara, não acaba. Nossa. Misericórdia. Nossa, finalmente. Sim, ela curte muito. Jogos antigos são os preferidos. Oh, aí sim, hein? Tem bom gosto. Que tipo de jogo ela gosta? Eu tô querendo fazer uma live de jogos de Super Nintendo, Mega Drive, sabe? Jogos bem antigos. Já tem alguns aí na lista aí que o pessoal pediu. Tyler gave me a full report on what happened at Nazer and Jones. He emphasized Talvez eu that one faça of the essa semana employees aí. was behaving strangely. A guy named Lucas Kane. Now, I had all the pieces of the puzzle. I just needed to put them all together to find our murderer. On my desk lay all the information from Nazer and Jones,
On Tyler's desk, the clues from the restaurant. Police station. The identity of the killer was here Ai, ai. somewhere. Beber água, vai atender o telefone. Tá com a Carla? Tô. Viu lá? Aham. Mas não tá tocando. Hã? Não está tocando. Tem umas impressões digitais aqui. The killer's prints found on the murder weapon. Tá. Então, a comida que vai para a Tyler, selecione. Opa. The torn piece of stock list paper that the killer used as a bookmark. No connection between those two elements. Ah, tá, entendi. Agora o telefone tocou. Detective Valenti. Hi, Carla. It's Garrett. I called to tell you that I sent you the results of the testing we did on the prints on that pen. They should already be in your email. Perfect. Thanks, Garrett. I'll take a look right away. The taxi company should have sent you a list of taxi destinations from the same street as the diner the night of the murder. It should be on the fax in your office. Thanks. Bye, Garrett. Bye, Carla. Pegou uma lista aqui de fax. The Shakespeare book found in Lucas Kane's desk at the bank. Tem que linkar a lista do táxi com o que, será? Isso aqui? The list of calls made from the telephone at the Ah, restaurant tá, on é the isso night of aqui the mesmo. murder. The killer might have made one of these calls. No, that Não? doesn't work. Errei. Livro perto do bola de basquete com... Nossa, 20? Perdeu 20 do poder mental ali. Do estado mental. The two books are from the same collection and have the same dedication. They obviously belong to the same person. I've got my first link. Tá, linkou os livros. Another in order to Achou a establish primeira proof that pista. Kane is our man. Agora qual que é o outro? Come in. Oh, hi, Carla. I saw the light was on, so I thought I'd, come in and say Livro. Nice to see Linkei you, man. livro com o It's outro. calmer here at night. It helps me think a little clearer. Carla, this has been bothering me for a while. I need to talk to you. You see, I saw the killer from the restaurant. He saved a kid who was drowning in Central Park. The kid would have died without him. Ah, o policial falando com ela que viu o assassino. Só que como ele viu ele salvando aquela criança, ele deixou passar, né? Falou. Mas é que aquela altura do campeonato ele não sabia, né? Don't feel too bad about Que era o assassino. I might have done the same thing in your place. I'll be around for at least another. Na verdade ele não é assassino, né? Agora pra explicar isso aí vai ser difícil. Catch you later, Martin. Acreditarem, né? Nem a gente acredita nessa história doida aí. Né? Tem que ligar pro Tyler? É. Aí você vai jogar com ele. Nossa, tem um ioiô aqui. Pra que serve esse ioiô? Completely idiotic. But it helps É? me think. Será que ela vai jogar? Olha, ela joga mesmo. Pera aí, eu não estava pronto.
Caramba, mudou o comando. Pera aí que eu vou tentar completar isso aqui. Baixo, baixo, baixo. Agora é pra direita, né? Nossa, velho. Pra direita e jogar pra baixo. Louco. Baixo. Oh, aí sim. Ah, acredito. Bem no final errei. Achei que tinha acabado depois daquela manobra lá. Fazer igual aquele carinha lá no do chato lá. Da orelha do seu Madruga. Lembra? O Madruga colocava cigarro na orelha. Nossa, não acaba não? Hã? Ah, ela fica repetindo. Eu pensei que tinha um término. Deixa quieto. Manja pra caralho. Quando o ioiô era modinha, faz muito tempo, eu não conseguia fazer essas coisas aí não. Eu gostava de ioiô. Eu tinha um monte, tinha da Coca-Cola. É, da Fanta. Sprite, Tinha uns de marca também. Tinha uns que acendia a luz, né? Quando você soltava assim, ele brilhava pra acender a luz. Esse era caro. Precisa ter um de cada. Isso aqui é o que? As digitais. Tem que linkar isso aqui com alguma coisa. Você já linkou? Não, o livro eu linkei. The composite photo of the killer. Será que é isso aqui? No, Não. that doesn't work. Você gostou, né? Você foi no computador, colocou os amigos, não sei e tal? Oh, now No. look between these clues. O que tem no computador? Tem que colocar lá, selecionar os amigos. Não. Ah, tá. Ah, tem as digitais, é verdade. Boa. Lucas Kane's fingerprints. Depois memoriza. Aí agora a gente usa as digitais ali. Então, depois... No doubt about it, the prints from the restaurant and the pen come from the same person. Nossa, já linkaram This a time there's digital no reasonable doubt. que tava no Lucas restaurante com a Kane is the caneta dele. restaurant killer. I've gotta tell Já Tyler pegaram right ele away. já. Já tá muito esperto. Quer dizer, você é muito esperto, o próprio pegou. É. Que bosta. Ai. Liga pro Tyler aí. Tyler, hein? Oh, don't answer it, lover. Aí tem animação, né? Tem o quê? Babe, I need to answer. It might be important. Tyler, no! Aham. Nossa, que telefone velho que ele tem. Hello? We got him, Tyler. I'm on my way. É, pegaram mesmo. Tyler, I'm warning you. If you leave me now, I will never forgive you. Nossa, agora ficou puta, hein? I won't be long, babe. A mulher Just sip dele. some champagne and I'll be right back before you. Ela se produziu toda, né, e This is tudo. really important. What about me? I'm not important. É. A outra ligou e falou, a gente pegou o assassino. Aí ele vazou. The police are closing in on me. They'll be back, and next time they'll take me in. Agatha was my last chance. She's the only one who seems to understand what's happening to me. I just hope this time she'll give me some answers. Aham.
Agora tem que o banheiro e o quarto. Agatha? Agatha! It's Lucas! Nossa, agora é aquela cena cinematográfica. Putz, sério? Someone just went out the window. Sir, I A need to get polícia your vai name before I interceptar can o record your Lucas na message. rua. Ele vai assumir Sir, o controle the dele. police cruiser Ah, é will porque a be here gente in tá just a atrás few dele, né? minutes. Can you hear me, Eu vou sir? atrás dele, tá? Eu preciso fazer a sequência de Agatha. vandalização. E por último, pendure-se no helicóptero. Putz. Agora é adrenalina pura. Né? Haja coração. She's dead. They killed her. She was the only one who could help me, the only one who knew. Você falou que tem que ir no banheiro? Maybe she left me something. The answer could be here somewhere. Quick, I still have a few minutes to search her apartment before the police. Você que falou que tinha que ir no banheiro. What brings you here, young man? Ah, é. Tell me, Ah, tá. Então what ele is vai ao your banheiro e o cage quarto. like? The cupboard is locked. Nossa, coitada da velha. É, já era. Você gostava dela? Era o único, então. Qual? Quem? Da velha que mandava fazer tudo. Ah, sério? A very old Ah, é. mirror hidden behind a sheet. Você é o único que vai no enterro dela, então. Brass bathtub, an antique. Must be at O que least tem a no banheiro? century Não or tem two nada aqui no old. banheiro. Não? Será que não tem nada na máquina de lavar? Perdi tempo só aqui. Eu gostava dela, foi osso. Foi. Ai, ai. No guia aí não fala onde ela deixou as coisas, não? Não, fala que ele vai trancar o banheiro e o quarto. Tem nada O lá. banheiro deve ser a máquina, não é? Eles não tinham colocado uma roupa sujando na máquina? Não tá no apartamento dele, tá na casa da véia. Ah, não tá sabendo? É. Tá com o Lucas. É. Então, exatamente no apartamento O que eu achei aqui? Apartamento de Lucas, não é da velha. Não, é da véia. Ah, achou uma chave. Alex Carmona, tudo bom, cara? Boa madrugada aí, bem-vindo. Se tá curtindo aí o conteúdo, se inscreve aí, cara. A gente tá sempre fazendo live aí. É, achei a chave. Só que achei tarde a chave, porque por isso tá aqui já. Pera aí, jaula? É. Que jaula? Usa para jaula, nem se fala. Puta, ferrou. Me lasquei. Você não tá na sala de quatro? A polícia tá aqui, vai me pegar. Please, don't move! And that's how my story ends. Valeu, mano. Valeu pelo like aí. Bom, agora se onde a chave tá, então vai ser bem mais rápido. Vai, cara, corre. Aham. Conhece Fahrenheit, Alex? Jogão, hein? Tava aqui de baixo. Aí.
Bom que não mudou de lugar essa chave. Tem que abrir uma gaiola aqui, é isso? Key in the seed bag. Aí tem que voltar pro carne e escapar pela janela. Hey, there's a piece of paper in this cage. Não conhece? Cara, muito bom esse jogo. A história dele é meio viajada, né? Mas é muito bom. A newspaper article from Houve uma morte em plena luz do dia. Why would Agatha want me to see this? Procura... Ah, não dá tempo de ler, a polícia vai vir. Tá. É o que eu ia fazer, né? Mas como eu não tinha pego esse negócio... Eu acho que deve ser importante, né? Pegar esse papel aí. Agora a parte frenética? Oh, com certeza tem que jogar. Tem pra PC, PS2. Aham. A polícia chegou, mas ele já tá longe. Chegaram tarde. Casa da Agatha. Ah, não tá mais na casa da Agatha, tá na rua. Lavanderia. Ah, lavanderia vai acontecer outro crime, não vai? Do oráculo Maia. Sorry, we're closed. Come back tomorrow. Oh, I won't be long. Tamo junto, eu já vou indo. Valeu aí, cara, por passar aí, pelo like. Se inscreve aí se curtiu o conteúdo, a gente tá fazendo live todo dia quase. Sempre que dá aí, vários tipos de jogos. Terror, ação, online, vários tipos aí. E bom descanso aí, Alex Carmona, valeu mesmo. All that's left is to arrest the killer. Captain Jones has given us everything we asked for. A Carla tá indo atrás dele no apartamento agora, junto com o Tyler. Aham, no prédio, né? I'll go in first. You cover me. Okay. Vou na frente, olha o Tyler, que bundão. Nossa, o apartamento dele tá todo satânico, ó. Pentagrama, vela. Cover me. I'm gonna check the doors. Nossa, olha o banheiro como que tá. É louco, velho. Já estamos numa altura do jogo bem avançada, né? Eu acho que na próxima live já vai ter pra zerar ele. Quê? Quantos tem? We missed him. Well, he's running now. He's running across the street. What should I do, Carla? Stop him. We're coming. Copy that. Ah, ele tá correndo da polícia. It happened again. Somebody died in the lavomatic. I saw it like I was there.
Agatha's dead, so who's gonna tell me what's going on? Nossa. Sei não se na próxima live vai dar pra terminar. Tomara, né? Esse jogo é grande, né? Nossa. Eu não lembrava que era tão grande assim. Put your hands in the air. Ah, lá vai ele dar aquele super salto. Police. They already found me. I'll spend the rest of my days rotting in prison, and I'll never find out what really happened. No. Opa. It's not gonna happen like that. Nossa. Stop or I'll shoot. Don't move, asshole. Matrix de novo. Completamente. New York police. Don't move. Valeu, Emerson. Tô tentando aproveitar, né? Não é sempre que dá pra fazer live aí de madrugada, né? Então, por enquanto. Nossa, que mentira. Pelo amor de Deus. Did you see what that guy just did? Shit, that's crazy. We need to catch him. Next time he won't get away. É, 4h40 já, né? Daqui a pouco eu vou terminar. Eu acho que eu vou jogar mais uma parte aqui. Com o Tyler na delegacia. 5 men in the hospital, 4 wrecked squad cars, a helicopter that just missed blowing up in our faces. Meanwhile, the killer O takes tempo a passa nice rápido quando a gente quiet joga ride on the Fahrenheit. subway. I hope there's a good explanation for all this. Nobody could have predicted the way things went down, Captain. We should have had him no problem, but the guy pulled some unpredictable stuff out there. This Kane is not the Sunday driver we thought he was. A Nana já dormiu já aqui. Just what are you trying to tell me here? That this guy is Superman? That's your excuse? And you seriously expect me to buy that crap? We underestimated Kane. There's no denying it. We knew he was dangerous, but not that he could knock out trained armed policemen and then escape hanging under a helicopter. I don't give a crap about your 2-bit excuses. When the press finds out that Kane slipped through our fingers, they're gonna make me a laughingstock, and the mayor's gonna come looking for my head. Now what is the plan, people? Are you on his trail? Kane's photo will be in every squad car, train station, and airport. He puts 1 foot outside and we'll be all over him. I want every available man on Kane's ass right now. I want him locked up tight in 48 hours or less. Bom sono. Valeu. Daqui a pouco tô terminando também. Vou jogar só mais um pouquinho. Now get out of here. Carla, I've been looking for you. We found some of Kane's prints in an apartment where we found the dead body of an old lady. And that's not all. There was a double murder last night in a lavomatic. One of the 2 victims was killed by Tá knife começando blows to the o olho heart. ficar pesado um Garrett's pouco. already there. He's waiting for you. E esse jogo requer muita atenção, né?
Pra você acertar aqueles comandos lá. Ah, foi rápido essa parte. Lavanderia, igreja. -5 degrees Fahrenheit. Every day it got a little colder. The whole city seemed to be numbed by the snow and ice. But nobody was worried about it, yet. Go take a look inside, Tyler. I'm gonna talk to Garrett and see if he found anything. Cool with me. I can't even think out here in this damn cold. Ah, I was waiting for you, Carla. So, what happened here? The guy who runs the Lavomatic found the bodies around 5 o'clock this morning when he came to open up. When he tried to get in, it seemed like the door was blocked from the inside. He saw the 2 bodies through a window and called the cops. Do you think there's a link to Kane? The woman died from 3 knife wounds to the heart area. It happened in a public place and with no apparent motive. Sound like Kane to you? É, mas não é Were ele. there any prints? Just those of the victims. No prints from Kane, if that's what you're wondering. Thanks, Garrett. Dá uma olhada aqui nessa lavanderia. O cara se matou, né, velho? Nossa. Death would have been instantaneous. Bizarre. Matou e depois se matou. His wrists are all cut up. Looks like some kind of symbol carved on them. É, cortado igual do Lucas. Snake. A snake with 2 heads. Did you notice this blood over here? Yeah, I saw that. What do you think it means? That the murderer was bleeding before he stabbed his victim. Just like in the toilets of the restaurant. Opa, eu vi um bônus ali. Aê, garota. 3 or 4 stabs in the area of the heart. Exactly like the victim in the restaurant. I wouldn't be surprised if the autopsy finds that the arteries were severed. Bizarre. Why is there blood here? Is this where he cut up his own forearms? Kane left some blood in the toilets, too. Did Kane cut his arms up, too? The knife has the same handle as these other tools. It must have come from this toolbox. Let's go. I've seen enough. What are we supposed to think about this murder? The guy committed suicide after killing the woman? It seems absurd, but it's the only explanation. I don't think Kane had anything to do with what happened at the laundrette. Realmente. But all the same, there's got to be a link between the 2 murders. Beleza. A parte da igreja, mas vamos parar por aqui. Dormiu? Acordou bem na hora de eu encerrar aqui. Ai, muito obrigado a todos aí. Emerson, Alex Carmona que apareceu aí. O Enzo Vinícius também que apareceu. O Zigor, Game Over. Né? Muito obrigado aí a todos. Oi? Parte do quê?
Ah, eu só fiz aquilo e teve uma investigação lá do assassinato da lavanderia, né? Foi só isso, só. Falou, Emerson. Até a próxima aí, cara. Vamos dormir, vamos descansar aí. E amanhã tem mais. Valeu, cara. Valeu a todos aí. Forte abraço e até a próxima. Fui.